Mrs. Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and today we are going to talk about long distance relationship. Long distance relationship basically क्या है उसकी definition पहले जान लेते हैं. Long distance relationship किसी दो लोगों के बीच में हो सकता है. They could be two men, they could be two women, they could be a man or a woman, husband, wife, spouse, soulmates, friends, or kind of कोई भी ऐसे दो लोग जिनके बीच में कोई तरह का कम्युनिकेशन है. इट कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ मैं ये कि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम क्योंकि डेली बेसिस पे मिल नहीं सक रहे होते, डेली बेसिस पे हम एक दूसरे को देख नहीं सक रहे होते, हम एक दूसरे का हाल अहवाल नहीं पता होता, दूसरे बंदे की रूटीन स्केड्यूल हमें नहीं पता होता, तो बहुत सारे क्लैशेस, ग्रजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके होते हुए जो है हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है. ऑल्दो ये एक बहुत हेल्दी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है हमें ये बात जानना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम निगेट कर देते हैं जो हमें करना ज़रूरी है टू क्रिएट अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट. सबसे पहले ये कि डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है दो लोगों का. फॉर एग्जांपल हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, दोस्ती में हैं, जिनको आप पसंद करते हैं वो दूसरे सिटी से हैं, दूसरे कंट्री से हैं और आप किसी और कंट्री से हैं और वहाँ पे वेदर का और टाइम का डिफरेंस है, ऑब्वियसली होता है. तो आपको ये चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना है कि दूसरा बंदा, अगर आपके यहाँ पे रात है, दूसरे बंदे के वहाँ पे सुबह हो सकती है. अगर दूसरे बंदे के वहाँ पे सुबह है, आपके वहाँ पे रात हो सकती है. तो आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि आपको उनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जो है ट्रीट करना है, ठीक है. आप कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रबन या बहुत डोंट ट्राई टू बी अ किड ऑल द टाइम कि जी मैंने आपको इतने बजे रात को मैसेज किया, आपने मुझे आंसर नहीं किया, आपको मुझे फ़ौरन आंसर करना चाहिए था, आप मेरी कॉल नहीं लेते या लेती हैं, या आपने मुझे आंसर बहुत दिनों से मुझे मैसेज नहीं किया, बहुत दिनों से मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा. जब भी आप किसी को कॉल करें, मैसेज करें, जो भी चीज़ हो, आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. एक बंदा आपसे बहुत ज़्यादा दूरी के फासले पे बैठा हुआ है और उसको नहीं पता कि आपका दिन कैसा गुजरा या उसका दिन कैसा गुजरा. तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, बात जहन में रखें कि आप ऑलरेडी भी डेली नहीं मिलते हैं, ठीक है. तो आप इस रिश्ते को ख़राब कर देंगे अगर आप कंप्लेंट्स उसमें ले आएंगे और उसमें थैंकफुलनेस जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है. तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप उनको मैसेज करें, कॉल करें, तो बहुत प्यार से कॉल मैसेज करें ताकि उसका रिप्लाई फ़ौरन आएगा. देयर इज़ अ डिफरेंस. अगर आपने कंप्लेन या कोई टॉन्ट्स वाला मैसेज किया होता है या कोई ऐसी चीज़ की होती है तो उसका मैसेज लेट आया, उसका आंसर जो है वो हमेशा लेट आता है. और जबकि आपने बहुत प्यार से कोई मैसेज किया होता है तो उसका जो आंसर है वो जल्दी आता है. आप अभी भी ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि क्योंकि हर बंदे को प्यार चाहिए होता है, हर बंदे को केयर चाहिए होती है. तो इस तरह के जो मैसेजेस या इस तरह के जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं वो यूज़ करने से आपका रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी हो सकता है. सेकेंडली, ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. हमने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते रहते हैं जिनको डेली बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल में फ्रेंड्स हैं, स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ्स हैं, वुड बी हस्बैंड वाइफ्स हैं, एक ही घर में रहते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करते बिकॉज दे डोंट वांट टू. वो एक नाम के रिश्ते में रह रहे होते हैं, मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, एक का मुंह उस साइड को, एक का मुंह उस साइड को. दे डोंट कम्युनिकेट, दे डोंट डू एनीथिंग एज द कपल्स डू. और सिर्फ सलाम दुआ है और उसके बाद वो अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं, उनको कोई होश नहीं होती कि कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है. द बेस्ट थिंग इन बिटवीन अ रिलेशनशिप और इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. और जो लोग डिस्टेंस के रिलेशनशिप हैं उनके लिए तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर. ये जो कम्युनिकेशन होती है ये इतना बड़ा गैप डाल देती है कि फॉर एग्जांपल मतलब इतना डिस्टेंस इसकी वजह से आ जाता है कि अगर आप करीब रहते हैं और आप कम्युनिकेट नहीं करते तो आप कोसों मीलों दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है. लेकिन अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रहते हैं, डिफरेंट जो है वो पोल्स पे भी रहते हैं और अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होगा. सो प्लीज़ कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव वे और डू कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे. थोड़ा बहुत बात कीजिए, मत वेट कीजिए कि दूसरे ने आपको मैसेज किया, कॉल किया या नहीं किया. आप खुद उनसे पूछ लीजिए, मे बी वो किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं. वो एक शेर है कि एक मुलाकात, अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो मोहब्बत का भरम आते हैं, ठीक है. तो डोंट बी फॉर्मल विद योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. बी इनफॉर्मल एंड बी एक्टिव इन व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि ये एक बड़ी हेल्दी बात होती है अगर आपको कम्युनिकेशन करनी आती है, बात करनी आती है, अपनी
دل میں گرجز رکھنے سے بیٹر ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں, کیونکہ دل میں اگر گرجز رہیں گے تو ریلیشن شپ میں آلریڈی ڈسٹینس تو مائلز کا ڈسٹینس تو ہے, وہ ایموشنل ڈسٹینس بھی آ جائے گا, وہ سائیکولوجیکل ڈسٹینس بھی آ جائے گا, جو کہ ٹاکسک ہے آپ کے کسی بھی رشتے کے لیے. سیکنڈلی یہ کہ میوچل کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. آپ کو ایک دوسرے کے ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کو اس ٹائم پہ کال یا میسج کرنا ہے, اور اس کو مجھے اس ٹائم پہ کال یا میسج اس کا آئے گا, تو آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ, ٹھیک ہے. اور اگر اس ٹائم پہ وہ چیز نہیں ہو رہی تو ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں یہ چیز کر رہے ہیں, ڈو یو لائک ہیو اینی پرابلم, آپ ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ ہرٹ آپ کو پیار میں یا رشتے میں ہمیشہ ہمیں دکھ ملتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر جس بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں وہ تو آپ کو دکھ دے ہی نہیں سکتا نا, وہ تو آپ کو چاہے گالی بکتا رہے, کچھ بھی چیز بولتا رہے, اس کی وجہ سے تو آپ کو دکھ ہونے والا ہے نہیں, کیونکہ آپ اس کو میٹر ہی نہیں کرتے ہیں. تو دکھ ہمیشہ وہاں سے ملتا ہے جہاں ہم پیار کرتے ہیں, جہاں ہمارا کوئی رشتہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو میٹر مت کریں کہ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے, اٹ مینس اف somebody is taking care of you, if somebody is feeling something for you, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک انمول رشتہ ہے, اس کو بچانے کے لیے کمیونیکیشن اور پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی یہ کہ اب بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کو میسج کریں, کال کریں, جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہیں, غصے میں ہیں, کوئی آپ کے بیچ میں کلیش چل رہا ہے, کبھی بھی کسی کو ٹیکسٹ مت کیجیے, کبھی بھی کسی کو وائس نوٹ مت چھوڑیے, کبھی بھی کسی کو وائس میسج مت کیجیے, کیونکہ اگر آپ میں ٹائم کا ڈفرینس ہے, رات کو آپ نے میسج کیا, صبح جب وہ بندہ اٹھ کے میسج پڑھے گا تو سارا اس کا دن خراب جائے گا کسی وجہ سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی بیڈ ورڈز میں آپ کو رپلائی کرے, اور پھر آپ اور زیادہ جو ہے پریشان ہوں گے. تو اینگزائٹی کریٹ ہوتی ہے اس چیز سے, نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے, اس سے پلیز بچیں. جب بھی آپ کو کوئی کلیش کلیئر کرنا ہے, جب بھی آپ کو کوئی گرجز جو ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے, غصہ نکالنا ہے, پلیز کال دیم. ویڈیو کال, آڈیو کال کا بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے, پلیز اس کے تھرو بات کیجیے, میسیجز پہ مت بات کیجیے, کیونکہ کسی طرح کا ایموشن میسیج میں کسی طرح سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بڑی ایک ضروری بات ہے. اور کپلز کے لیے یہ کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کریں, وہ جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, بیکاز ایک بڑی جو ہے وہ فیمس سیئنگ ہے کہ لسن ٹو یور وائف اور somebody else will, کہ اگر آپ اپنے اسپاؤس کی بات, یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے, اگر آپ اپنے ہسبینڈ وائف ہیں, دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے, اگنور کریں گے, تو ظاہری بات ہے وہ کہیں اور کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے, اور جب وہ راستہ ڈھونڈ لیں گے اٹ مینس کہ پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ, ٹھیک ہے. تو بیٹر ہے کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو یا کسی بھی طرح کا ریلیشن شپ ہو, پلیز کمیونیکیٹ پازیٹیولی, پلیز بی پازیٹیو اباؤٹ یور اسپاؤس, یور فرینڈ, یور سول میٹ اینڈ یور فیانسی, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. آئی ول سی یو ان نیکسٹ ون.